अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल के बारे में यकीनन आप जानते हैं। मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। आज मैं भारत की एक ऐसी कमज़ोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने खुद अपने बाजू, खुद अपने टांगे काटी, खुद ही अपने आप को अस्करी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी मफलूज कर रहा है। और मफलूज कैसे कर रहा है? सिखों के साथ ज्यादती करके। मैं इससे पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि भारत में हकीकत में ब्राह्मण राज कायम है। ब्राह्मण जो कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत का वो सिर्फ महज 3 से 4% है। लेकिन हिंदुस्तान के मोर देन 90% जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो ये ब्राह्मणों के कंट्रोल में है। तमाम अहम ओहदे, पोस्टें, आप कह लें कि कैपिटल भारत का, इवन के सोने के ज़खायर जो हैं, जो भी यानी कि वो इक्तसादियात है, वो ब्राह्मण के पास है। और ये भारत का सिर्फ महज 3% है। तकसीम हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान और भारत वजूद में आए, उस दौरान हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हुक्मरान थे, गांधी, नेहरू, उन्होंने सिखों के साथ वादा किया था कि हम आपको आपकी सोच से ज्यादा वसाइल भी देंगे, अख्तियारात भी देंगे। लेकिन आप कह लें कि आज़ादी के महज जान वो चंद सालों बाद ही सिखों को एहसास होने लगा कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके साथ धोखा किया गया है। अब चूंकि ये अल्लाह को मंजूर नहीं है कि ब्राह्मण राज जो है ना वो ज्यादा देर तक कायम रहे, तो हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वो अपने अंदर से ही, भारत के अंदर से ही भारत के दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जिस बना पर भारत जो है वो बिखर जाएगा। कि एक वक्त वो था कि भारत की जो पहली डिफेंस लाइन थी वो सिख थे, वो सिख कौम थी। लेकिन अब वो सिख भारत के लिए अपनी वो जान लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह आप कह लें कि दूसरे नंबर पे मुसलमान है, जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है। मुसलमानों को तो शुरू से ही ब्राह्मण ने जो है ना वो शूद्र और हरिजन की तरह जो है वो सबसे निचले लेवल पे रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में सिखों के साथ भी दुश्मनी पैदा करके उनके साथ जो है इम्तियाजी सलूक रवा रख कर ब्राह्मण ने सिख को अपने खिलाफ कर लिया है। अब हम जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ अगरचे वो किसान आंदोलन या किसानों का एहतजाज जो है वो चल रहा है, लेकिन इस एहतजाज का रूह रवां वो कौन है? वो सिख है। और हकीकत भी यही है कि भारत में ये जो नए वो जरी कवानीन जो है वो लागू किए जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है? सिखों को उनकी जमीनों से महरूम करना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो इस कारपोरेट सिस्टम के जरिए सिखों को वो मजबूर करना चाहते हैं कि वो सिर्फ वही फसलें उगाएं जिनकी उनसे डिमांड की जाए। उसके बाद उससे अगला मरहला क्या होगा? जब वो उनकी डिमांड के मुताबिक जब वो वहां पे फसलें वो उगाई जाएंगी, तो बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये हमारी क्वालिटी की नहीं है, हमारी डिमांड के मुताबिक नहीं है। लिहाजा उनसे वो फसल नहीं खरीदी जाएगी। उनसे गंदम है, चावल है या गन्ना है, वो नहीं खरीदा जाएगा। जिससे क्या होगा? वो सिखों की सारी मेहनत वो जाया जाएगी। वो इक्तसादी लिहाज से और ज्यादा जो है वो मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? उनको कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों के बाद उनकी जमीनें जो है ये कारपोरेट सिस्टम जो है वो उनसे हथिया लेगा। ये एक ऐसी कानूनी साजिश है जिसका सिखों को एहसास हो चुका है, और वो कभी भी इन जरी कवानीन को कबूल करने का जो है ना वो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ ये बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना तन मन धन जो है वो
दाव पर लगा दिया. वो कह रहे हैं कि वही बात है, तख्त या तख्ता. वो तख्त या तख्ता वाली वहां पे कैफियत बनी हुई है. जबकि मोदी सरकार जो है वो भी सिखों के मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं है. आप ये कह लें कि ये ऐसी जंग वो हिंदुस्तान के अंदर चल पड़ी है जिसमें किसान और किसानों में बिलखसूस सिख सरेंडर या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ ब्राह्मण जो है वो हर सूरत उनको दबाना चाहते हैं. अब इसी कश्मकश में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो माइनस, पहले वो आप कपल ऑफ मंथ बिफोर आप कह लें कि वो -7 था, अब इस वक्त वो -9 पे चला गया है. और ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना, आप कह लें वो किसी मुल्क की अगर इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो इस वक्त वो भारत की इकोनॉमी है. -9 उसका जीडीपी जा रहा है. एक और चीज मैं आपके सामने वाजे करना चाहूंगा कि सिख अब वो माजी वाले कमजोर सिख नहीं रहे, वो पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म हो चुके हैं. दुनिया के हर कोने में वो भारतीय मजालम जो है उसका वो बता रहे हैं, वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं. दुनिया के हर कोने में वो ब्राह्मण की ज्यादतियों को बता रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसी तरह वो इस वक्त तकरीबन आप कह लें कि 50 लाख से ज्यादा सिख अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो आबाद हो चुके हैं, और वो माशी तौर पर मजबूत है. और वो उनके भाई जो हिंदुस्तानी या इंडियन पंजाब में आबाद है, वो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मीडिया के जरिए भी, और आप कह लें कि वो अखलाकी लिहाज से भी, हर लिहाज से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये माजी वाले सिख नहीं है ये. दूसरी बात, सिखों को इग्नोर करने से, सिखों के साथ दुश्मनी लगाने से हिंदुस्तान की डिफेंस लाइन अंदर से खोखली हो चुकी है. एक वक्त वो था कि जब हिंदुस्तान की पूरी फौज, जब उनकी तमाम अफवाज का 40 से 60% सिख होते थे. ऑपरेशन गोल्डन स्टार, या दूसरे अल्फाज में गोल्डन टेम्पल पर हमला करने के बाद, और ये हिंदू सिख फसादात के दौरान सिखों की अमलाक जलाने, उनके साथ ज्यादतियां करने की वजह से अब सिख जो है वो भारतीय फौज का हिस्सा नहीं रहे, वो 5% से भी कम रह गए हैं. ये सिख जो है हिंदुस्तान की पहली डिफेंस लाइन थे, वो अब जो है वो किसी भी सूरत में भारतीय फौज का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है. इसी तरह वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है कि वो पाकिस्तान जंग की सूरत में उनकी वो जो है वो पाकिस्तान पर हमला करें, वो पाकिस्तान पर शैलिंग करें, या अगर कोई वो सिख जो है वो हवाबाज है, अगर वो जहाज उड़ा रहा है तो वो पाकिस्तान में आकर बम्बिंग करे. वो इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक तो ब्राह्मण ने उनको धोखा दिया है, दूसरा पाकिस्तानियों ने शुरू से ही सिखों को एक भाई की हैसियत दी है, उनको अपने करीब से करीब तर करने की कोशिश की है. इस मामले में मैं वो जनरल बाजवा और इमरान खान को अप्रिशिएट करूंगा कि करतारपुर की हिस्ट्री ये है, करतारपुर का आप ये कह लें कि सिखों में गोल्डन टेम्पल से ज्यादा बुलंद मकाम है. करतारपुर उनके लिए तमाम जो सिखों के वो मजहबी मकामात हैं, उसमें करतारपुर का जो रैंकिंग वाइज आप कह लें कि उसका रुतबा जो वो सबसे बुलंद है. जब वो करतारपुर में आते हैं तो उनको बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही वो पाकिस्तान के थैंकफुल हो जाते हैं. एक और बात मैं आपसे कहूँगा, मैं इस हवाले से वो सिख कौम का शुक्रगुजार भी हूँ कि सिख अब कश्मीरी भाइयों, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं. जब भी कश्मीरी किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं वो उनको पनाह देते हैं. इसके अलावा वो मुसलमानों को भी हर लिहाज से मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं. आपने मीडिया में भी सुना होगा, और मैं भी इस हकीकत से वो बखूबी वो जान चुका हूँ ये कि सिख जो है वो अजान की आवाज़ सुनना पसंद कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि उनका पंजाब, जिसे
یہ چڑھدا پنجاب بھی کہا جاتا ہے، مشرقی پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب سکھ وہاں پہ اپنی فنڈنگ سے مسجدیں آباد کر رہے ہیں۔ جو مائیگریٹ ہو کر ہندوستان سے یا ہندوستان کے کسی بھی کونے سے مائیگریٹ ہو کر مسلمان یہ مشرقی پنجاب یا سکھوں کے پنجاب میں آتے ہیں، وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کو عطیے میں مساجد دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان مساجد کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، آپ آئیں ان مسجدوں کو آباد کریں، آپ ان میں اپنی اذان جو ہے اس کو بلند کریں اور ہم آپ کی اذان سنیں گے۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ سکھ منظم بھی ہو رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے قریب بھی ہو رہے ہیں، وہ کشمیریوں کے قریب بھی ہو رہے ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان بھارت کو کیا ہو رہا ہے؟ بھارت ہر لحاظ سے اکنامیکلی بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے، اس کے میڈیا کو، پاکستان کا جو باشعور انٹلیکچوئلز ہیں، جو اس کو پاکستان کی حکومت کو بھی سکھوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ یو این او میں بھی ان کی آواز بلند کرنی چاہیے، اور پاکستانی میڈیا کو بھی اپنے ہندوستانی سکھوں کو، دوسری منارٹیز کو بھی اپیل کرنی چاہیے کہ اگر وہ آزادی حاصل کرنا چاہیے تو انہیں چاہتے ہیں، اگر یہ منارٹیز جن میں ہریجن بھی ہیں، دلت بھی ہیں، وہ یہ بدھسٹ بھی ہیں، کرسچین بھی ہیں، اگر وہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنا الگ وطن چاہتے ہیں، تو انہیں سکھوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگرچہ سکھ جو ہیں، یعنی کہ ان کی پہلے میری یہ تھنکنگ تھی کہ سکھ جو ہے وہ ان کی پاپولیشن ہندوستان میں آپ کہہ لیں کہ وہ 3 سے 5 کروڑ ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سکھ پاپولیشن ہندوستان میں وہ 8 سے 10 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ ایک مضبوط تعداد ہے جسے آپ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ سکھ جو ہے وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہے۔ تو منارٹیز کو بھی سکھوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے پاکستانی میڈیا جو وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ سکھ ہم ماضی والے کمزور سکھ نہیں ہے، یہ منظم ہو چکے ہیں، ورلڈ وائڈ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس اور اس کی میرے خیال میں وہ بھانجی ہے شاید، یا نا اس کا مجھے نام نہیں یاد رہا، ہیرس ہی اس کے ساتھ لگتا ہے، اس نے بھی سکھوں کے لیے آواز بلند کی ہے، سکھوں کے حقوق کے لیے اس نے آواز بلند کی ہے۔ کملا ہیرس بھی سکھوں کے حقوق کی آواز بلند کر رہی ہے، کینیڈا میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں سکھوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے۔ یورپی یونین بھی بھارت کو مسلسل جائے، اور ہو سکتا ہے یہ بھارت کی ویسے بھی پروڈکٹس کا اب یہ ویسٹرن کنٹریز میں آہستہ آہستہ وہ بائیکاٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین بھی بھارت پر زور دے رہی ہے کہ سکھوں کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، منارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، اور یہ براہمن راج یا ہندو فنڈامنٹلزم جسے براہمن پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اسے دنیا کا کوئی بھی ملک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم سکھوں کی آواز کو بلند کریں، ہمیں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دلانے کے لیے ہمیں ہر طرح سے ان کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ ویسے میں اس حوالے سے میں اپنے سکھ کمیونٹی، سکھ برادر سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سے وہ کبھی وہ مایوس نہ ہو۔ یہ ماضی والا کمزور پاکستان نہیں ہے، یہ ایک مضبوط نیوکلیر اور میزائل پاور ہے۔ یہ دفاعی لحاظ سے دفاع کی ہر فیلڈ میں اب یہ خود مختار ہو چکا ہے، اور اگر کبھی بھی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے تو خالصتان، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے، اس طرح میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب جو بھی اگر وہ جنگ ہوئی تو اس میں خالصتان کا قیام 100% ہوگا، 100% ہوگا۔ لہٰذا انہیں کبھی بھی پاکستان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اور افواج پاکستان بھی سکھوں کے ساتھ ہے، اور ان کے جائز مطالبات کو آپ کہہ لیں کہ وہ ورلڈ وائڈ پروموٹ کرنے
اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ پھیلانے میں مضبوط کر ان کے حق پر مبنی آواز کو زیادہ سے زیادہ وہ آپ وہی بات ہے پروموٹ کرنے میں پاکستان کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سکھ بھائیوں کی مدد فرمائے اور ایک اور ملک جو ہے پاکستان کا ہمسایہ وہ ملک جس کی بنیاد توحید پرستی ہو وہ وجود میں آیا اور یقیناً اس سے یعنی کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. سکھوں کو بھی ایک اچھا وہ پیسفل وہ برادر اسلامی ملک وہ ملے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد.